जय जगन्नाथ। आज आ गोटे साइंस सेट आलोचना करवा काली सेटा को देखी बोली भावी निश्चित देखी बहुत उपकार आसो देख बहुत कष्ट कर तुम मान क्वेश्चन नंबर 1 एनएफ रसायन कହାର संरचना धारण करे कही काली निकटस्थ निष्क्रिय गैस संरचना धारण कर सोडियम रहा 11 ता पाखर हूँ नियन 10 तेणु नियन संरचना धारण कर क्लियर कही काली निष्क्रिय गैस गुड़िक कहीदे। क्वेश्चन नंबर 2 पश्चिम को गति करुवा आल्फा कणिका स्रोत एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर को विक्षेपित हेले चुंबक क्षेत्र क्यों आड़ हम ऊपर को हम ऊपर आड़ को हम 3 नंबर प्रश्न पे देख देख 118 वोल्ट थिबा एक बिंदु ठारू 118 वोल्ट थिबा एक बिंदु ठारू 128 वोल्ट थिबा एक बिंदु पर्यंत 2 कूलम चार्ज गतिशील हेले केते कार्य संपादित हेबो देख ताले क्लियर बुझ ताले 118 वोल्ट रु 128 वोल्ट रो डिफरेंस केते विभवांतर केतला ना 128 रु 118 ले 10 हैला क्लियर ताले वोल्ट हैला केते 118 आ 128 डिफरेंस हैला केते 10 ताले वोल्ट हैला हमर 10 वोल्ट क्लियर केते 2 कूलम चार्ज ताले क्यू हैला केते 2 पचाची केते केते कार्य हबो कार्य कार्य सूत्र W इक्वल V Q अरे कार्य W इक्वल कोन W इक्वल V Q ताले V केते V 10 V हैला केते 10 Q हैला केते ना 2 10 दुगुणे 20 अरे 10 दुगुणे 20 ताले 20 जूल क्लियर अरे वर्क हला V Q V देछि 118 रु 122 128 10 वोल्ट कूलम चार्ज देछि 2 कूलम ताले V देछि Q देछि वर्क भारी कार्य हला केते V गुणन Q क्लियर बुझे देछि आकु बुझे देछि नोट रे देछि देखियो क्लियर हला 4 नंबर 15 सेंटीमीटर फोकस दैर्घ्य विशिष्ट एक उत्तल लेंस ठारू केते दूर रे एक वस्तु रहिले यार एक क्षुद्र वास्तव प्रतिबिंब गठित हो क्षुद्र वास्तव प्रतिबिंब गठन हेबा पाई कौन हवा दरकार वस्तु को फोकस दूरता ठारू 2 गुण अधिक दूर रखा उचित क्लियर एटा मन रख क्षुद्र वास्तव प्रतिबिंब गठन पाई वस्तु केते रखा दरकार ना फोकस दूरतार 2 गुण ठारू अधिक दूर रखा पड़ो ताले फोकस दूरता केते 15 फोकस दूरता 15 ताले 15 रो 2 गुण हला केते 30 ताले मोर देन 30 30 रु अधिक रखिबा हला 30 रु अधिक रखिले केते उत्तर देछि 35 ताले आंसर 35 क्लियर कम बुझिल जदि आमे उत्तल लेंस रे क्षुद्र वास्तव प्रतिबिंब पाइबा को हबो ताहले केते दूरता रह दरकार ना फोकस दूरतार 2 गुण ठारू अधिक हवा दरकार ताले 30 10 20 तर सब कम ताले 30 रु अधिक 2 15 15 फोकस दूरता हला 15 15 दुणे 30 रु अधिक कसिगिरी नोट भी देइछ तुम क्लियर तब देखो इथेन रे केतोटी सहसंयोगबद्ध थाए पिले देख इथेन टा देख क्लियर मिथेन इथेन ताले देख एटा होची इथेन जोड़े कार्बन कार्बन हला चतुसंयोजी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ये कार्बन 4टा बंध ये कार्बन 4टा बंध हला ताले हाइड्रोजन लगे दियो एटा हबो H H H H H H ताले केते हला ताले C2
H6 আরে ইথেন C2H6 তাহলে কেতটা বন্ধ আছে দেখ 1 2 3 4 5 6 7টা ক্লিয়ার ইথেনে কেটা বন্ধ আছে সব বন্ধ 7টা ক্লিয়ার মিথেনে কেটা আছে CH4 মিথেন মিথেন স্ট্রাকচার জানিছ মিথেন স্ট্রাকচার মিথেন স্ট্রাকচার জানিছ বলে মিথেন হচ্ছে কোন CH4 এটি কার্বন হলা চতুঃসংযোজী হাইড্রোজেন লগাই দিও ওটা লগাই দিও তাহলে CH4 কেটা 1 2 3 4 1 2 3 4 তাহলে মিথেন বচালে কেটা বন্ধ হব 4টা সহজ বন্ধ ইথেনে কেটা হলা 7টা মিথেন এথেন যদি প্রোপেন বচাই ধব দেখো যদি প্রোপেন বচাই ধব কোন হব দেখো প্রোপেন তাহলে 3টা কার্বন সি 3টা কার্বন ये कार्बन चतुसंजी 1 2 3 हेटी गोटे 4 ये कार्बन 1 2 ये गोटे हेटी गोटे 4 ये कार्बन 1 2 3 हेटी एटा हला 4 তাহলে কেটা বন্ধ হলা এটা 3টা থেলে মিথেন ইথেন প্রোপেন 3 থেলে প্রোপেন তাহলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 7 3 10টা তাহলে কেটা সঙ্গে যদি মিথেনের প্রোপেন বজায় দেব 10 উঠাও ক্লিয়ার তারপর দেখো 6 নম্বর দেখো পিলে দস্তা ও লঘু গন্ধকাল মধ্যে কেউ প্রক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটি থাকে দেখো বুঝ দস্তা হলা জিঙ্ক ক্লিয়ার বুঝ জিঙ্ক লঘু গন্ধকাম হলা পিলে H2SO4 হলা গন্ধকাম্ল ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହବ ମନେ ରଖ ତମେ ସକ୍ରିୟତା ଶ୍ରେଣୀ ପଢେଇଛି ଧାତୁ ଅଧାତୁ ପିରିୟଡ ଚାପ୍ଟରରେ ସେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗେ ଦେଖ ଜିଙ୍କ କ'ଣ କରିବ এই ଜିଙ୍କଟା କ'ଣ କରିବ ପିଲେ ଏ ଉଜାନକୁ କାଢିକିରି ବାହାର କରିଦବ ମନେ ରଖ ଜିଙ୍କ କ'ଣ କରିବ ଉଜାନକୁ ଛାଡି ବାହାର କରିଦବ ୟା ଦେହରୁ ଏଇ H2SO4 ରୁ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ H2SO4 ରୁ এই হাইড্রোজেন কু এই জিঙ্ক বাহার করদেব বাহার করদেলে কোণ হব বাহার করে নিজে সেটি পশিযোগ তাহলে পশিগলে কোণ হব জিঙ্ক সলফেট ZnSO4 হেলা আর উজ্জান কু বাহার করদেলা উজ্জান অলগা হয়ে H2 ক্লিয়ার রিঅ্যাকশন মনে হলা আরে জিঙ্ক উজ্জান কু বিস্থাপন করদেব বাহার করদেব ବାହାର କରିଦେଲେ ସିଏ ସଲଫେଟ ସହିତ ମିଶିଗଲା ସଲଫେଟ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଉଜାନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଆଗେ କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନେ ରଖ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଦେଖ ତାପ ଉତ୍ପାଦ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ଗଠନ ହବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ତେଣୁ ଇଏ ବିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଲିୟର ମନେ ହେଲା ୟାକୁ ନୋଟରେ ଦେଇଛି ବୁଝେଇକି ଦେଇଛି ତମେ ଦେଖିବ ତତେ ଏଠି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ହେଲା ଏଠି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଅଛି ଏଠି লিটিমস কেଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ ଏଟା ଜାଣିଛ ତମେ ଥାଲୋଫାଇଟା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ଥାଲୋଫାଇଟା লিটিমস ବିଷୟରେ ଟିକେ ମନେ ରଖ লিটিମସ ହଉଛି ପିଲେ ମନେ ରଖ লিটিମସ ଦ୍ରବଣ ଏକ ନୀଳ ଲୋହିତ ରଞ୍ଜକ ଏହା ଥାଲୋଫାଇଟା ନାମକ ଶୈବାଳିକାରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସୂଚକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀ ହୋଇନଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳୀୟ ବା କ୍ଷାରୀ ହୋଇନଥିବ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନୀଳ ଲୋହିତ ମନେ ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଇଏ ଭାରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କଥା ଦେଖ ଭଲରେ କେଉଁ ଆଲକାଲି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲା କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ତମେ ଆଗେ ସହଜରେ ଧରିଦବ ତମେ ଆଉ ଏତେ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ପଶି ପାରିବନି
NaOH Na सोडियमटा गोटे धातु, पोटासियम KOH पोटासियम K गोटे धातु, मैग्नेशियम NaMgOH गोटे धातु। ताले एई गोटा को बाहर कर दबो, NH अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बाहर कर दबो। एइथरे एतिकिरे तमे जानो मन होला क्लियर बुझिला। पुणी मन रख NaOH टा होची हमर सबल क्षार, KOH भी सबल क्षार, MgOH भी सही सबल रे जीवो, किंतु एइटी होची दुर्बल हला, दुर्बल क्षार। तेणु एइटी होची उत्तर। एमती Na गोटे धातु, पोटासियम गोटे धातु, K गोटे धातु, मैग्नेशियम धातु बाहर करो। ताले क्यों अल्कालाइन एलिमेंट भिन्न मन होला? ऑप्शन बी। तापर देखो 9 नंबर, भल भल प्रश्न देइछि, बढ़िया बढ़िया प्रश्न। 9 नंबर देखो, 25 सेंटीमीटर फोकस दैर्घ्य विशिष्ट एक अवतल दर्पण को जड़े व्यक्तिर मुह सम्मुख केते दूर रखिले या क्षौर दर्पण भाया काम करिवो? क्षौर दर्पण भाई बोले खेर हम, जदि खेर हम तुम मुहटा भल भाव देखा ना, मुहटा जी छोट देखा, मुहटा बड़ हवा दरकार। पुणी सड़क हवा ना उल्टा दरकार, मुहटा जमी सेमती ना सड़क दरकार, ताले बड़ दरकार सड़क दरकार। अवतल दर्पण ताले क्षौर दर्पण भली कार्य करने को हेले आम आगे सड़क प्रतिबिंब पाइबा आ वर्धित बड़ प्रतिबिंब पाइबा। यह केवल संभव जदि वस्तु रहिबो कोठी पी आउ एफ मध्य मन रख, पी आउ एफ, पी है पोल मेरुबिंदु, एफ है फोकस। ताले अवतल दर्पण रे काली क्लियर बुझेइथली, अवतल दर्पण केते समय कोठी पी आउ एफ मध्य रे आउ सबुठारे ओलटा होइतला, आउ 5टा आकर ओलटा होइतला, एइठी सड़क होइतला, दर्पणर पछपटे होइतला एवं बड़ होइतला। ताले अवतल को ताले कोन हबो? बड़ दरकार, आम मुह देखा बड़ दरकार एवं सड़क प्रतिबिंब दरकार। ताले कोन हबा? केते दूर रखि दरकारे? ताले फोकस दूरता रहला केते? 25। आ ताले 25 रु भितर रहियो ना, आ 25 रु बाहर हेल हबो? अरे पोल ठू दूरता हला फोकस दूरता 25, ताले एई भितर रहिया दरकार, ताले एई भितर 25 रु कम दरकार, ताले 25 रु कम उत्तर हला 20 एठी अछि, ताले 20 क्लियर। तापर देखो 10 नंबर, साधारण तापमात्रा तरल अवस्था केउ धातु को, तरल अवस्था धातु किए थाए गोटे, से होची Hg मर्क्यूरी, भाबियार किसी नहीं हो, आउ सब धातु कठिन। ताले तरल अवस्था थाए किए से मर्क्यूरी Hg पारद गोटे धातु तरल अवस्था थाए Hg पारद मर्क्यूरी क्लियर। तब देखो 11 नंबर, निम्नरु केउ मौलिकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्रवृत्ति अन्य ठारू कम? आगे देखो इलेक्ट्रॉन के दबो के नबो, पर्याय सारणी की पर्याय सारणी देखो, पर्याय सारणी बाहर कर देखो, देखो पर्याय सारणी देखो, बाम पट गुड़ाक धातु, डाण पट गुड़ाक धातु, देखो ये हूँ बाम पट, ये बाम पट, ये बाम पट, डाण पट हूँ ये डाण पट, एगुरा ताले एमाने इलेक्ट्रॉन दान करिकिरी प्लस आयन रे परिणत हेबे। एगुड़िक इलेक्ट्रॉन कौन करिए? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी माइनस आयन रे परिणत हेबे। ताले इलेक्ट्रॉन दान करिया शक्ति सबु धातु बाम पटे अछि। ताले एठी उत्तर आम देइछि कोन? देखो उत्तर के के देइछि प्रश्न देखो, देइछि बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, कार्बन, कोठी कोठी मन रखा। ताले अछि लिथियम को पटे अछि? पूरा बाम पटे। पर्याय सारणी की देखिबो, ताले उत्तर टी हमर हबो लिथियम। इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्रवृत्ति ये सब ग्रहण कलिया प्रवृत्ति अन्य भिन्न हबो लिथियम हैला, लिथियम आ लिथियम बाम रे बेसी रहिछि ना अंक तुलन रे, तेणु लिथियम आंसर हबो क्लियर। 12 नंबर देखो, से पर्याय सारणी को नेबो, पर्याय सारणी भले देखिबो।
परमाणुर आकार वृद्धि क्रम काली कही कौन ना जदि पर्याय सारणी रे जो धाड़ी गुरा जाइए बामरू डाहाण को जीव आकार कमिब ग्रुप बा श्रेणी रे जदि उपरू तलू को आसीबो आकार बढ़िबो ए कथाटा आगे मन रख बामरू पर्याय सारणी रे पर्याय रे जदि बामरू डाहाण को जीवा परमाणु आकार कमिब पर्याय ग्रुप रे जदि उपरू तलू को आसीबा आकार बढ़िबो परमाणु आकार बढ़िबो ताले देखो एठे ये सीक्वेंस रखिनी देखिबो ये गोटे सीक्वेंस रे ये आगे देखा ये गोटे सीक्वेंस नाही पर्याय सारणी की अनेब ये भी सीक्वेंस नाही ये भी सीक्वेंस नाही कहीं कैल्शियम पोटासियम आर्सेनिक देखिबो नाही सीक्वेंस रे सल्फर फॉस्फरस क्लोरीन ये नहीं सोडियम आलुमिनियम आ मैग्नेशियम ये नहीं ताले एटा उठे सीक्वेंस अच्छी पुणी ये सीक्वेंस अच्छे पिले यहीटा पुणी देख क्वेश्चन गुड़िक टिके रही था क्वेश्चन गुड़िक आम लिखिदबा सोडियम आलुमिनियम मैग्नेशियम क्वेश्चन गुड़िक देखिदे देख सोडियम आलुमिनियम मैग्नेशियम सल्फर फॉस्फोरस क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कैल्शियम पोटासियम आर्सेनिक पीरियडिक टेबल देवा देखो पिले चारिटा ऑप्शन अच्छे देख फास्ट अच्छी सोडियम आलुमिनियम मैग्नेशियम देख फास्ट ऑप्शन रे सोडियम एटी सोडियम मैग्नेशियम आलुमिनियम एटी फास्ट दे देछि सी प्रश्न लिखी कौन पिले अना बुझ भले मुझे सोडियम मैग्नेशियम एठे आलुमिनियम ताले याडू याडी गले कौन हम अरे बामरू डाहाणु गले आकार कमिब ताले बड़ आकार हवा था सोडियम ताठू कमियो मैग्नेशियम ताठू कमियो आलुमिनियम सी किंतु देइछि कौन प्रश्न ना एमती आगे सोडियम लिखिछि तापर लिखिछि आलुमिनियम आकुआणी रखिछि तापर आकुआणी रखिछि पूरा सीक्वेंस भूल क्लियर अरे सोडियम रखिछि तापर मैग्नेशियम रखिया था आलुमिनियम रखिछि तापर मैग्नेशियम रखिछि तेणु ए सीक्वेंस भूल सेमती द्वितीय लिखिछि सल्फर फॉस्फरस क्लोरीन देख सल्फर कहीं देख बिले एटी एटा सल्फर एठे फॉस्फरस एठे क्लोरीन ताले ठीक कले आगे सल्फर आगे फॉस्फरस रखी था तापरे सल्फर रखी था तापरे क्लोरीन रखी था ना आओ ताले भूल करछि सीक्वेंस भूल करछि मन बुझे दउछि तापरे चतुर्थ ऑप्शन ता देखिया कैल्शियम पोटासियम आर्सेनिक देखो पिले कैल्शियम हेडी एठे कैल्शियम एठे पोटासियम एठे आर्सेनिक कुआडे हेडी एठे आर्सेनिक देखो मुझे चित्र करे ताले कौन करता जदि रखी था आगे पोटासियम तापरे कैल्शियम तापरे आर्सेनिक एमती रखी था किंतु सी कौन कर आगे कैल्शियम रखी तापरे पोटासियम रखी तापरे आर्सेनिक ताले ये सीक्वेंस भूल क्लियर तापरे जो सीक्वेंस ठीक ऑप्शन टी सेठी होची कौन ना NOF नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन यही कथा से लिखी पुणी देख पिले सी जो लिखी लिखाटा आम देखिया देख नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अच्छी ना नहीं ठीक देख देख नाइट्रोजन ये अच्छी ऑक्सीजन फ्लोरीन अच्छी ठीक ठीक अच्छी ना नहीं अरे नाइट्रोजन तापर ऑक्सीजन गोटे सीक्वेंस अच्छी ताले ए उत्तर टी आमर हम क्लियर ताले ए उत्तर टी आमर ठीक हम क्लियर नाइट्रोजन ऑक्सीजन किंतु एठी दिए मन रख पिले से लिखी वर्धित क्रम प्रश्न लिखी वर्धित क्रम प्रश्न ही भूल करछि किंतु ये कौन कमुछंती ह्रास क्रम रे कमुछंती प्रश्न लिखी वर्धित क्रम किंतु आउ तो नाही ए उत्तर टी ठीक हम क्लियर ताले उत्तर हला NOF हला उत्तर हला कौन NOF क्लियर तापर देखो प्रश्न भला देखियो पीरियडिक टेबल मन रखिया दरकार नले हबनी
ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ପିଲେ ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଠିକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖିছে ଯେ ବୃଦ୍ଧିକ୍ରମ, ଆରେ ବୃଦ୍ଧିକ୍ରମ ନା ହ୍ରାସକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, କମି କମି ଯାଇଛି ନା ଆଉ। ବୃଦ୍ଧିକ୍ରମଟା ଭୁଲ କରୁଛି ଏଠି ଲେଖିବାଟା ପ୍ରଶ୍ନଟା। ତାପରେ ଦେଖ 13 নম্বর ଦେଖ, 13 নম্বর ଦେଖ, ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବରେ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି 25.25 ଆମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିଥିଲା। କ'ଣ ଅଛି, ଟାଇମ ଦେଇଛି କେତେବେଳେ, ଟି ଦେଇଛି କେତେ ପିଲେ 20 ମିନିଟ୍, ମନେ ହେଲା, ଟି ଦେଇଛି 20 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଆଇ ଦେଇଛି 0.25 ଆମ୍ପିୟର ଦେଇଛି। ପଚାରୁଛି ଚାର୍ଜ ହେଲା କ'ଣ, କ୍ୟୁ ଚାର୍ଜ ହେଲା, କ୍ୟୁର ସୂତ୍ର କ'ଣ, ଆଇଟି, କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ କ'ଣ, କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଆଇଟି ହେଲା। ଆଇ କେତେ, ଆଇ ହେଲା 0.25 ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ 0.25 ଗୁଣନ ଟି, ଟାଇମ କେତେ, ଟାଇମ ହେଉଛି 20 ମିନିଟ୍। ଆରେ 20 ମିନିଟ୍ କି ମିନିଟ୍ କି ସେକେଣ୍ଡ କରିପଡ଼, 20 କୁ 60 ଗୁଣି ଦେବ, ହେଲା 1200 ଗୁଣନ 1200। ତାହେଲେ 1200 କୁ 0.25 ଗୁଣିଲେ ହବ 300। ଆରେ 0.25 ରେ 1200 ଗୁଣିଲେ ହବ 300। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହବ ସି, ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି ହବ ଉତ୍ତର, ହେଲା ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ସି। ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ସି ହବ। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖ 14 নম্বର ପିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନରେ ପେପର 1 ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ 5-6ଟି ଅଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି, ପ୍ରତି ସେଟ୍ରେ 5-6ଟି ଆସୁଛି। ମୁଁ 5-7ଟି ସେଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି, ସେଥିରେ 40-50 ଖଣ୍ଡ ସବୁତକ ପଡ଼ିଥିବ, ଯେମିତି ଯିବ ସେଥିରେ ଦୁମୁକି ସେଇଲା କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 14 নম্বର, କ'ଣ 14 নম্বର ନା 60 ୱାଟ ଏକ ରେଡିଓ 50 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାଜିଲେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତାହେଲେ 60 ୱାଟ, ପି ହେଲା 60, ପି ହେଲା କେତେ, ପାୱାର ହେଲା 60 ୱାଟ ଦେଇଛି। ଟାଇମ ଦେଇଛି 50 ଘଣ୍ଟା, 50 ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ ଟି ହେଲା 50 ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ କରିବ, 1 ଘଣ୍ଟାକ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ, 3600 ସେକେଣ୍ଡ। ଘଣ୍ଟାକ 60 ମିନିଟ୍, ମିନିଟ୍କ 60 ସେକେଣ୍ଡ, ଘଣ୍ଟାକ 3600 ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ 50 ଘଣ୍ଟାକୁ 3600ରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ସେତିକି ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହବ ନା 18ରେ 5ଟା 4ଟା ଶୂନ ହବ। କେତେ ହବ, 18ରେ 4ଟା ଶୂନ ଗୁଣିବ, ତମେ 50କୁ 36ରେ ଗୁଣିବ, ହବ କେତେ, 18ରେ 4ଟା ଶୂନ ହବ ସେକେଣ୍ଡ। ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ପି ହେଲା 60, ଟି ହେଲା ଏତିକି। ତାହେଲେ ଆମର ବାହାରିବ କ'ଣ, ବାହାରିବ ଇ, କେତେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଇ। ତାହେଲେ ଇ ର ସୂତ୍ର ପିଲେ, ଇ ହଉଛି କ'ଣ, ପିଟି, ପି ଗୁଣନ ଟି। ତାହେଲେ ଗୁଣିଦେବ, ତାହେଲେ 60କୁ ଏଇ 18ରେ 4ଟା ଶୂନରେ ଗୁଣିଦେବ, ଗୁଣି ଦେଲା ପରେ ହବ କେତେ, ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ, ସେତିକି ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ସେ ଜୁଲ ହବ, କେତେ ଜୁଲ ହବ ନା 10800 ହେଲା, 10800 ଜୁଲ ହବ। ତାକୁ ଇଏ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଦଶମୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହବ 10.8 ଗୁଣନ 10⁻6 ଜୁଲ, ଏଇଗୋଟା ହବ ଉତ୍ତର। ସରଳ କରିଲେ ହବ ସେଟା ଆଉ, ହେଲା। এইগুলা উত্তর হব, এটা 300। ଦେଖ 15 নম্বର, କେତେ ଅଙ୍କ ପଚାରୁଛି। ଏକ ପରିପଥର ଫ୍ୟୁଜର ରେଟିଂ ହେଉଛି 5 ଆମ୍ପିୟର, ହେଲେ କେତୋଟି 100 ୱାଟ 220 ଭୋଲ୍ଟ ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଫ୍ୟୁଜର ରେଟିଂ ହେଉଛି ଏତିକି 5 ଆମ୍ପିୟର, ତାହେଲେ କେତେ 100 ୱାଟ ପାୱାର ବଲ୍ବ 220 ଭୋଲ୍ଟ କେତୋଟି ଲାଗିପାରିବ, এইটাକୁ ବୁଝିବ କ'ଣ। ଆମେ ଆଗେ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ୟୁଜର କାପାସିଟି କେତେ, କେତେ ୱାଟ ୟା ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତରଳିବନି।
देखा देख भि इक्वाल केते देइछि भि देइछि 220 वोल्ट भि देइछि 220 वोल्ट देइछि आई देइछि केते 5 एम्पियर आई देइछि केते 5 एम्पियर ताले वोल्ट सब कोन पावर क्षमता पावर केते हो पावर पी हला vi सूत्र vi ताले 220 को 5 रे गुणी दबा अरे भि है 220 आई है 5 220 को 5 गुण 1100 हम ताले 1100 क्लियर ताले 1100 वाट पर तार तो से फ्यूज परिपथ रे 1100 वाट जाके कैपेसिटी अछि सी आउ अधिक आले से कोन करियो तळि जो तार जदि तार कैपेसिटी 1100 ताले गोटे बॉल केते 100 वाट ताले 11 बॉल जोड़ अरे 1100 वाट कैपेसिटी तार अछि गोटे बॉल हउछि 100 वाट ताले केतटी बॉल जोड़ी पारे 11 बॉल उत्तर 11 क्लियर बुझियला करी कि मु देइछि उत्तर हला 11 तापर देखो जिंक प्लस H2SO4 इक्वल ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन यही समय उभय पार्श्व क्यों मौलिकर संख्या सामान नुहे तुम देख तुम निजे देख मुझे कौन देखी जेडन गोटे जेडन गोटे को एपटे जेडन गोटे अच्छी H2 को H2 एपटे अच्छी एपटे H2 को एपटे H2 अच्छी एस गोटे को सल्फर गोटे को ये सल्फर गोटे अच्छी ऑक्सीजन 4टा को ये ऑक्सीजन 4टा अच्छी कौन कौन सब तो सामान अच्छी आगे उत्तर क्योंटी नुहे क्लियर 17 नंबर क्यों लवणर जलीय द्रवण अम्लीय एमती गोटे प्रश्न जोड़े प्रश्न सब आसूची आसो यहीटा को जानवाप हेले तुमको किसी जिनस जाना पड़ो कहीदे 17 नंबर बुझापी तुम गोटे देख 17 नंबर बुझा गले यहीटा से देख मन रख पिले ये देख आमर तुमको केते जिनस कहूँ तुम आगे मन रखी मन रखी जो तुम स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड अर्थ स्ट्रॉन्ग एसिड बोले सबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड सबल अम्ल किए मन को 3टी बेसी मन रखा दबा तुम हाईस्कूल पिला HCl H2SO4 आउ HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड 3टी एति मन रख सबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड ये 3टी मन रख स्ट्रॉन्ग बेस बोले सबल क्षारक किए सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किए रही बाँ पटे जी थब जो धातुटा बाँ पड़ी माने कि कैल्शियम अच्छी मैग्नेशियम अच्छी बाँ पटे जो थे बारियम अच्छी ये बाँ पटे ताले तुम ये 3टी मन रख बाँ पटे जी सोडियम पोटासियम बाँ पटे सब अच्छी सोडियम हाइड्रोक्साइड हूँ स्ट्रॉन्ग बेस बोले सबल क्षारक पुणी वीक एसिड कैसे दुर्बल अम्ल किए हूँ H2CO3 CH3 COH यहाँ हूँ कार्बनिक एसिड बोले H2CO3 है कार्बनिक एसिड CH3COH है एसिटिक एसिड HCOH है फॉर्मिक एसिड मन है एति मन रख एति मन रख तुम यहीटा भी लगुनि प्राय यही गोटा खाली मन रख एसिटिक एसिड जानता कहीदे है कौन दुर्बल अम्ल पुणी दुर्बल क्षारक कैसे वीक बेस कैसे NH4OH यही खाली मन रख आमोनिया यही खाली NH4OH मन रख यहाँ हूँ वीक बेस दुर्बल क्षारक मन है ये मन रखे मन रख ये जो लिखी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देख ये तुम निजे पकईदब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिसिव कौन हम शुण शुण खट्टा जो रही बुझगलारे अति खट्टा जदि अति लुण पकड़ मिसेद खट्टा को लुण काटिदब आउ कि हम नहीं मन है
তাহলে অম্ল স্ট্রং বেস স্ট্রং তাহলে নিউট্রাল ক্লিयर বুঝিগলা যদি তুমକୁ বেশি খটা কম লুণ তাহলে কଣ লাগিব খটা লাগিব যদি অল্প খটা বেশি লুণ লুণিয়া লাগিব কম লুণ কম খটা কিছু লাগবে নিউট্রাল ক্লিयर আরে অধিক লুণিয়া অধিক খটা তাহলে কিছু লাগবনি সেইটি স্ট্রং এসিড স্ট্রং বেস নিউট্রাল সলিউশন নিউট্রাল হব মনে হলা স্ট্রং এসিড উইক বেস এসিড যিয়ে স্ট্রং থাও তার গুণ দেখেব এসিড উইক এসিড স্ট্রং বেস স্ট্রং অছি সেই গুণ দেখেব বেশি উইক এসিড ইয়ে উইকি সে উইকি কিছু গুণ কটাকটি হয়ে যাবে তাহলে নিউট্রাল হয়ে যাব ক্লিयर তাহলে এতক আগে মনে রখ এই তো মনে রাখলে সবুথে লাগিব আর কিয়ে স্ট্রং এসিড কিয়ে স্ট্রং বেস তুমি কহিদেলি বুঝিগলা এত সব মনে রাখিব ক্লিयर তারপরে দেখো আমার দেইছি তার উদাহরণ হইতে ଦେଇଛି এস বলে স্ট্রং এসিড এটা স্ট্রং বেস হলে নিউট্রাল হেলা স্ট্রং এসিড উইক বেস এসিডিক সল্ট সব বুঝে দিয়েছি গোটে উইক এসিড স্ট্রং বেস এস বি স্ট্রং বেস ডব্লু উইক এসিড এ হেলা এসিড উইক বেস হেলা এসব গোটা উদাহরণ দিয়েছি আমার যে প্রশ্ন পচারছি চারিটা এই দেখো চারিটা পচারছি MgCl2 পচারছি KCl পচারছি NH4Cl পচারছি CaCl পচারছি কোটা উত্তর তম মু কহিলি সেইটা সেই ঠকি দেখি তুমি কইছো ম্যাগনেসিয়াম ধাতু পটাসিয়াম ধাতু ক্যালসিয়াম ধাতু এইটা তো নুহ এই কাটি দেব ক্লিयर বুঝলা কথা কিন্তু জানা এগুলো সব কেমতি হবে সেটা তারপরে 18 নম্বর দেখো 18 নম্বর দেখ পিলে বহি পড়িও বহি মু খালি মু বহুত কହୁছি বুঝাଉଛି প্রায় 5টা পিরিয়ড করসারা পরে 6টা ক্লাস বহি সব সরিଯିବ দেও তুমি জানো কেউ ধাতু জଳରେ পকাইলে ভাসিବାକୁ আরম্ভ করে প্রশ্ন ଦେଇଛି অপশন ଦେଇଛି কিন্তু অপশন ঠিক কি লিখিনি ক্যালসিয়াম জଳରେ পকাইলে ভাসিব ম্যাগনেসিয়াম ବି জଳରେ পকাইলে ভাসিব দুইটা ভাসিব তাহলে আমার উত্তরটি ক্যালসিয়াম করিয়া কাହିଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କାଟି ଖାଲି ଜଳ ପକେଇ ଲେଖିଛି ଯଦି ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ତେଣୁ ଖାଲି ଜଳ ଲେଖିଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆସିବ କାହିଁ ଭାସିବ ତା କାରଣ ଦେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଛି କାହିଁକି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଜଳରେ ଭାସନ୍ତି ନା ଜଳ ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯଦି ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ସେତେ ଜୋର ନୁହଁ ସେତେ ତୀବ୍ରତର ରିଆକ୍ସନ୍ ନୁହଁ ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତାପ ରିଆକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଜଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନଦେଲେ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫଟକା ହେଇ ବାହାରିବ ସେ ଧାତୁରେ ଲାଗିବ ଧାତୁ ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଆ ହେଉଛି କାରଣ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ କାରଣ ଲେଖି ଦେଇଛି ତେଣୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭାସୁଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଗରମ ପାଣିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ତେଣୁ ଉତ୍ତର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କରିବ ଆଉ ଜଳରେ ମନେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବି ଜଳରେ ଭାସୁଛି ଫଟକା ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିରି ହେଲା ତାପରେ 19 ନମ୍ବର 4ଟି ମୌଳିକ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ବୁଝ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା ଦେଇଛି 2 8 6 ଦେଖ 2 8 6 ତମେ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିକ ଦେଇଛି 2 8 8 2 ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ 2 8 6 ଏଇଟା 2 8 8 2 ଏଇଠି ଏଠେଇ 2 8 8 এই জায়গায় 2 8 8 2 8 8 ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 2 8 8 1 ଆଉ ଗୋଟା 2 8 8 1 ଆଉ ଗୋଟା ଦେଇଛି 2 7 2 7 1 এটা পুরা ভুল এই ଯୋଉଟା ଦେଇନି 2 7 2 7 କ'ଣ 2 8 କ'ଣ এটা ପୁରା ଭୁଲ ସେ ଯାହା ଦେଇଛି 2 8 ହେଇକି ଯିବ 1 ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ନା 8ଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ଯିବ ନା ଆଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଦେଇଛି କିଏ ଆୟନିକ ବନ୍ଧେଇ 3ଟା କଥା ଦେଖ ସେ ଏଇ 2 7 1ଟା ପୁରା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ 2 7 1 ହେଇପାରିବନି 8 ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଯାଇ ସେପଟକୁ ଯିବ ବୁଝିଲ ତ ଏଇଟା ନୁହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ବୁଝେଇଛି ସେପଟ ବୁଝେଇଛି ଦେଖ 2 8 ଦେଖ ये जे 6टा अच्छी इलेक्ट्रॉन बाह्यस्थ कक्षरे संयोजक इलेक्ट्रॉन ये 6टा देदेव ना 2टा आनिक 8टा कर ये 2टा आनिक 8टा कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यहीटा कौन कर कौन कर ये इलेक्ट्रॉन 2टा अच्छी बाहर
ତାହେଲେ ବାହାରେ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଇଦବ। ଇଏ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ଦେଇଦବ। ଦେଇକି 8 କଲା, ସେଇଠି ପାଖରେ 8 କରିବ। ମନେ ହେଲା? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କଣ ନା ଆୟନିକ ବନ୍ଧ କିଏ ଗଠନ କରେ? ଆୟନିକ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରନ୍ତି କିପରି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଫଳରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଫଳରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଗଠନ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ଆୟନୀୟ ବନ୍ଧ ବା ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ। ସେ ଯୋଉ ଯୌଗଟି ସେ ହେଲା ଆୟନୀୟ ଯୌଗ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ସୋडियम କ୍ଲୋରାଇଡ, ସୋडियମ ଗୋଟେ ଆୟନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦଉଛି, କ୍ଲୋରିନ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସୋडियम କ୍ଲୋରାଇଡ ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ କିଏ ହବ? ସି ର ଉତ୍ତର ଦେଖ ଏଠି। ଇଏ 2 8 8 ଯଦି ଇଏ ଦବନି, 8 ହେଇକି ଅଛି, ଇଏ ଦବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ବୁଝି ହଉଛି? ୟାର ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ 2 8 8 ଯିଏ ଏଇଟା ଆଦ ନୁହଁ। ତାହେଲେ 2 8 6 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦିଟା ଆଣିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିଲେ ବି ଗଠନ ହବ। ଇଏ 2 8 1 2 8 8 1 ଏଇଟା ଯୋଉ 2 8 8 1 ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବି ଦେଇଦବ। ତାହେଲେ ଏଠି ହବ, ତାହେଲେ ଅପସନ ହବ ସି ଆଉ ଡି, ଦିଟା ଯାକ ଦେବେ। ମନେ ହେଲା? ଏ ବି ସି ଡି କିଏ ଦବ ତମେ ସବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯାହାର ବହିସ୍ଥ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥବ, ଏଇଟା ଠିକ କ୍ଲିୟର ଲେଖିନି, ରହିଲେ ବି ଦଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉଥରେ। ପ୍ରଥମଟି ଦେଇଛି 2 8 6, 2 8 6। ତାହେଲେ ବହିସ୍ଥ କକ୍ଷରେ 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ଇଏ ଯୋଡ଼ି ଆଣିବ, ତାହେଲେ ଇଏ କରିବ, ଆଗେ ଏଇଠି ହେଇପାରିବ। 2 8 8 ଅଛି, ଇଏ ଦବନି କି ନବନି, ଇଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। 2 8 8 1 ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୋଟିଏ ଦେଇଦବ, ଇଏ କରିବ। ମନେ ହେଲା? ତାହେଲେ କରିବେ କିଏ? ସେ ଏ କରିବେ ଆଉ ସି କରିବେ। ଆରେ ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦିଟା ଆଣିବ, ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୋଟିଏ ଦବ, ତାହେଲେ ଏଇ କରିବେ, ଏ କରିବେ ଆଉ ସି କରିବେ। ଅପସନ ବି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 20 C3H3 ସାଧାରଣ ଅଣୁ ସଂକେତ କଣ? ଦେଖ 3 3 × 6 2 8, ତାହେଲେ CnS2n+2। ଆରେ କହିଦେଲି କାହାର? ଆଲକେନର CnH2n+2। ଏଇଥିରେ ପଡୁଛି 3 3 × 6 2 8 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ଉକ୍ତିଟି ସଠିକ ନୁହେଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲେ ତମକୁ କହିଦଉଛି। 21 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଦେଇଛି ଜାରଣ ବିଜାରଣ ରିଡକ୍ସନ ଅକ୍ସିଡେସନ, ଇଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛି, ପଡିବନି, ପଡିଛି ଅଲରେଡି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ଆସିଛି, କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି ପଡିଯାଇଛି, ମନେ ରଖ। ସେଗୁରା ନିହାତି ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ଆସିବ। ଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କାଲି କହିଥିଲି, ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦଉଛି। ଦେଖ ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଲାଗି ତମ ବହିରେ 3ଟି ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଛି, ସେଇ 3ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଦେଇଛି MnO2 + HCl, MnCl2 + H2O + Cl2। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅକ୍ସିଡେସନ ଜାରଣ ବିଜାରଣ କେମିତି ହଉଛି ଆଗେ ମନେ ରଖ। ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ଭଲରେ, ଆଗେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମନେ ରଖିବ। ଜାରଣ କଣ? ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରିବା ବା ଉଜାନ ହରାଇବା ଜାରଣ। ବିଜାରଣ କଣ? ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବା ବା ଉଜାନ ଲାଭ କରିବା, ବିଜାରଣ। ବିଜାରିତ ଅର୍ଥ କଣ? ଜାରଣ ଗଲା, ବିଜାରଣ ଗଲା। ବିଜାରିତ ଅର୍ଥ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ, ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ, ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ ସେ ବିଜାରିତ ହବ ବା ଉଜାନ ଲାଭ କରିବ। ଜାରିତ ହବ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରିବ ବା ଉଜାନ ହରାଇବ। ଜାରକ କଣ? ନା ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଜାରକ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଭ କରିବ। ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ, କାଲି ପଢିଥିଲା କପର ଅକ୍ସାଇଡ, କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ଜାରକ ହେଇଥିଲା। ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ ସେ ହେଲା ଜାରକ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଭ କରିବ।
ବିଜାରକ ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରିବ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଇବ। ତାହେଲେ ଜାରଣ କଣ, ବିଜାରଣ କଣ, ବିଜାରିତ କଣ, ଜାରିତ କଣ, ଜାରକ କଣ, ବିଜାର କଣ, ଏତକ କ୍ଲିୟର କହିଦେଲି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନରେ MnO2 ହେଲା କଣ, ତାହେଲେ MnO2 ତାକେ MnO2 ଅକ୍ସିଜେନ ହରଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଜାରକ। HCl ହଉଛି ବିଜାରକ। ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗେଇଲା କିଏ, ସେ MnO2 ଦେଲା ଅକ୍ସିଜେନ, ତାହେଲେ MnO2 ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗେଇଲା। HCl ଅକ୍ସିଜେନ ରିମୁଭ କଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ ରିମୁଭର। HCl ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସପ୍ଲାୟର, HCl ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି ଯଦି ପଚାରିବ। ତାପରେ କିଏ କହୁଥିଲ HCl ରୁ HCl ରୁ H ଚାଲିଗଲା, କ୍ଲୋରିନ ରହିଲା, ତାହେଲେ HCl ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ କ୍ଲୋରିନକୁ ଜାରିତ ହେଲା। ଏଠି MnO2 ରୁ O ଗଲା ହାରି କ୍ଲୋରିନ ସହିତ ମିଶିଲା, ତାହେଲେ MnO2 ଟା କଣ ହେଲା, MnCl2 କୁ ବିଜାରିତ ହେଲା। ଇଏ କୋଉଠି ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ଲସ କାର୍ବନ ମିଶିଲେ ହେଲା Zn ପ୍ଲସ CO କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ। ଏଥିରେ କିଏ କଣ ହେଲା ନା Zn ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପଳେଇଲା, এইଠୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପଳେଇଲା, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ZnO, ଏଇଟା ZnO, ଏଇଟା ZnO, ZnO ଜିଙ୍କ କୁ ବିଜାରିତ ହେଲା। এই ZnO ଜିଙ୍କ କୁ ବିଜାରିତ ହେଇଛି। କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କଲା ଏଠି, ତାହେଲେ କାର୍ବନ CO କୁ ଜାରିତ ହୋଇଛି। କ୍ଲିୟର। କିଏ କଣ ହେଲା, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ Zn କୁ এই ଜିଙ୍କ କି ବିଜାରିତ ହେଇଛି। କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କଲା, ତାହେଲେ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ କୁ ଜାରିତ ହୋଇଛି। 3 ନମ୍ବର ବହିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି, କାଲି କହିଥିଲି। ଏଇଟା କଣ ଜାରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କାଲି ଯିଏ ବିଜାରିତ ହବ ସେ ଜାରକ ରୂପେ, ଯିଏ ଜାରିତ ହବ ସେ ବିଜାରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ମାନେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା କପର ଅକ୍ସାଇଡ Cu କୁ, ଏଇ କପର Cu କୁ ବିଜାରିତ ହୋଇଛି ହେଲା। କିଏ ଜାରିତ ହୋଇଛି H2, କିଏ ବିଜାରିତ ହୋଇଛି, କିଏ ଜାରିତ ହୋଇଛି H2, କିଏ ବିଜାରିତ ହୋଇଛି CO। ଜାରକ କିଏ, ଜାରକ ହେଲା CO, ବିଜାରକ କିଏ ହେଲା H2। କାହାର ଜାରଣ ହୋଇଛି H2 ର, କାହାର ବିଜାରଣ ହୋଇଛି CO ର। କ୍ଲିୟର। ସବୁ ଏଥର ଲେଖି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ପଢିଦବ କ୍ଲିୟର। ହେଲା। ତାହେଲେ ବିଉଟେନର ହୋମୋଲୋଗର ଆଣବିକ ସଂକେତ କେତେ? ବିଉଟେନ, ତାହେଲେ ବିଉଟେନ ହେଲା ବିଉଟେନ, ଆଲକେନ, ମିଥେନ, ଇଥେନ, ପ୍ରୋପେନ, ବିଉଟେନ। ତାହେଲେ এইগুড়া ତାର ହେଲା ହୋମୋଲୋଗ, ସେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ। ତାହେଲେ ବିଉଟେନ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଲା, ବିଉଟେନ ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଣବିକ ସଂକେତ କଣ, ଆଲକେନ CnH2n+2, ଆଲକେନ ସଂକେତ। ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ କିଏ ପଡୁଛି ତମେ ନିଜେ ଦେଖ, କୋଉଟା ପଡିବ ନା ଦେଖ 3 3 × 6 2ଟା ପଡୁଛି, ଆଉ କେହି ପଡୁନଥିବେ। ତାହେଲେ ବିଉଟେନ ହୋମୋଲୋଗର ଆଣବିକ ସଂକେତ ହଉଛି C3H8, CnH2n+2 ରେ ପଡୁଛି ହେଲା। 23 ନମ୍ବର, କାଲି ଏଥର ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଲି ପଡିଥିଲା, ଆଜି ପଡିଛି ଦେଖ। କାଲି ପଡିଥିଲା କଣ ନା, କାଲି ପଡିଥିଲା ଦେଖ, এইটা ହଉଛି ଦର୍ପଣ, এইটা ହଉଛି ଆପତିତ ରଶ୍ମି, এইটা ହଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି, এইটা ହେଲା ଅଭିଲମ୍ବ ହେଲା। ଏଇ କୋଣଟି କାଲି ଦେଇଥିଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ। এইটা কি কোণ না আপতিত রশ্মি আর দর্পণ মধ্যে কোণ 30 ডিগ্রি। পচারলা এইটা প্রতিশ্রুত রশ্মি, এ প্রতিফলিত রশ্মি, এটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি। ইয়ার ভিতরে কোণ কালি পচারলা কেতে, ইয়ে 30 হেলে এটা 90 ডিগ্রি, এটা 60, ইয়ে 60, 120 ହେଇଥିଲା। ক্লিয়ার। তাহলে ইয়ে 30, এপটা 30। কালি এ কথা পচারলা। আজি পচারছি কোণ না, সে আজি পচারছি, আজি পিলে পচারছি কোণ, আজি পচারছি না, আজি ଭଲ क्वेश्चन ଟେ। ସେ ଏଇଟା ଦର୍ପଣ, ସେ କହିଲା ଯଦି ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଲମ୍ବ ହେଇକିରି ପଡିବ, ଏମିତି ଥିଲା, ଏମିତି ପଳଉଥିଲା, ଏମିତି ପଳଉଥିଲା। ଯଦି ସେ କହିଲା ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଡିବ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇ ପଡିବ, ତାହେଲେ ସେ ଯିବ ସେଇଥିରେ। ତାହେଲେ କୋଣ କେତେ ହବ, କୋଣ କିଛି ହବନି, କୋଣ ହବ 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସମତଳ ଉପରେ ଲମ୍ବ ଭାରେ ପଡିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରି, ତାହେଲେ ଯିବ ସେଇ ବାଟରେ।
ତାହେଲେ ଆଉ କୋଣ କି ସୃଷ୍ଟି କଲି, କୋଣ ହେଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଚବିଶ ନମ୍ବର, ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଦୂର ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେ କେଉଁ ଦୂରତାକୁ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ? ବୁଝ ଏଇଟା। ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ନିକଟ ଦୂରତା ହଉଛି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁର, ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁର ଦୋଷ ନଥିବ କିଛି, ତା ତ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ ଆଉ ଦୂରକୁ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବାନି। ନିମ୍ନତମ ଦୂରତା 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସିଏ ଲେଖିଲା ଏଇ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅର୍ଥ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ ଯାଇକି ଆଇଲେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯିଏ ବେଳେ ସେ ଦେଖିବ, 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ ସିଏ ଦେଖିପାରିବ। ନିକଟତମ ଦୂରତା ହଉଛି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦୂର ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଦୂର ବିନ୍ଦୁ ଯଦି 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଆମର ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁର, ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁର ଦୋଷ କିଛି ନଥିବ, ତାର ଦୂରବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଦୂରତା। ମନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାର ଦୂରବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଦୂରତା। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ୟାର ଯଦି କଣ, ଯଦି ଦୂରବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ କଣ ଦେଖିବ? 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ଦୂରକୁ, 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ଦୂର ଦେଖିପାରିବନି। କାହିଁକି? ତାର ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରେଟିନା ଉପରେ ନ ପଡି ରେଟିନା ଆଗରେ ପଡିବ ଆସିକିରି, ତେଣୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବ କୋଉଠି, କେତେରେ? ତାର ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା 15, ଦୂର ବିନ୍ଦୁ ହେଲା 40। ତାହେଲେ ଏଇ 15 ରୁ 40 ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବ, ଆଉ ଦେଖିପାରିବନି। ଦେଖିବ କେବଳ 15 ଆଉ 40, କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ନିମ୍ନତମ ଦୂରତା ହଉଛି 15। ତାହେଲେ 15 ଆଉ ଇଆଡେ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବନି। ଦୂର ବିନ୍ଦୁ 40, 40 ରୁ ଗଲେ ଆଉ ସିଆଡେ ଦେଖିପାରିବନି। ତାହେଲେ ଦେଖିବ କୋଉଠି? 15 ରୁ ଆଉ 40 ଭିତରେ ସେ ଦେଖିପାରିବ କେବଳ। ତାହେଲେ 15 ରୁ 40 ଭିତରେ ଅପସନ କି ଅଛି? 15 ରୁ 40 ଭିତରେ ଅପସନ 25, ତେଣୁ 25 ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ 25 ନମ୍ବର, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶରେ ତାରକା ମାନେ ଦପ୍ତପ ହୁଅନ୍ତି, ଅବସ୍ଥାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଥିବା ଜାଣନ୍ତି? କଣ ଏଟା ହଉଛି? ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ। ଅପସନ ସି। କ୍ଲିୟର? ପ୍ରତିସରଣ। ଏଇ ଯୋଗୁଁ ତାର ମାନେ ଦପ୍ତପ ହୁଅନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ 26 ନମ୍ବର, ଭୂତଳ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର କେଉଁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ଯଦି ଭୂତଳ ଜଳ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଆର୍ଦ୍ରତା, ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତାର ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିଏ ଏଡ୍ସର ଖଳନାୟକ? ଏଡ୍ସ, ଭୂତାଣୁ, HIV। ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଗ୍ରହାରେ, ଏଇଠି ମନେ ରଖ 28 ଦେଖ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ 3 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। କଣ? ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପୁଣି 3 ଭାଗ, ଘ୍ରାଣପାଳି, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ। ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁଣି ତାର 4ଟି ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡ ଅଛି। ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ। ତାହେଲେ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆଗରେ କିଏ ରହିଲା? ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଲା। ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଲା। ବୁଝିଗଲା? ପଚାରିଥିଲା ଆମର। ତାହେଲେ କିଏ ରହିଲା? ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆଗରେ, ପଛରେ ରହିଲା ସୁଷୁମ୍ନା ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆଗରେ ରହିଲା ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। 29 ନମ୍ବର, ଜୀବ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ରକ୍ଷା କରେ? ସମସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଜୀବକୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ? ବୋଲେ 70 ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ। ଜୀବକୋଷରେ ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ ହେଲା? ଯୋଉ କୋଷରସରେ ତା ଦେହରେ ଜଳର ପରିମାଣ ହଉଛି 70 ରୁ 90 ଭାଗ। 31 ନମ୍ବର, ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ହାରାହାରି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁରେ ଥାଏ? 2.2। ଅପସନ ବି। 32 ନମ୍ବର, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜୈବ ପଦାର୍ଥକୁ ଜୈବ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥାଏ? ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ? ତରଳୀକରଣ, ଗ୍ୟାସୀକରଣ, ତାପଘଟନ। ଏଇ 3ଟି ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେଇଥାଏ, ହେଇନଥାଏ ପଚନ। 33 ନମ୍ବର, ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି କି? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି? ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ବାମ ପଟେ ଅଛି।
ଫମ୍ପା ମାଂସଳ ଯନ୍ତ୍ର, यार 4टा कोठरी अच्छी पड़ो 4टा कोठरी अच्छी कौन बाम अलिंद बाम नील दक्षिण बाम अलिंद जो 4टा कोठरी अच्छी हृत्पिंडर एटा गोटे क्वेश्चन परीक्षा आसवा भाई क्वेश्चन पिले देख यहाँ देख देख खाली मन रख टी कहीदे देख गोटे रफ चीज हृत्पिंड करें हृत्पिंड पेशी धारक गोटे पेशी निर्मित व्यवधारक पट द्वारा दी भारी व्यक्त आगे बाम हृत्पिंड एटा बाम हृत्पिंड एटा दक्षिण हृत्पिंड क्लियर मन रख आगे पेशी निर्मित व्यवधारक पट यहाँ हृत्पिंड दी भारी व्यक्त है बाम हृत्पिंड एटा बाम हृत्पिंड एटा दक्षिण हृत्पिंड पुणी प्रत्येक हृत्पिंड दी भारी व्यक्त उपरटा कहती अलिंद तलटा कहती नीलय ये बाम अलिंद बाम नीलय दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलय हृत्पिंड केटा कोठरी होता 4टा कोठरी है बाम अलिंद बाम नीलय दक्षिण अलिंद पुणी ये मन रख पिले बाम अलिंद बाम नीलय भितर दी पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका अच्छी 2टा यहाँ दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलय 3 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका अच्छी है 3 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका अच्छी क्लियर बाम अलिंद बाम नीलय 2 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलय विशिष्ट कपाटिका 3 पाखुड़ा विशिष्ट पुणी कौन ना कपाट गुड़िक सर्ट क्वेश्चन बाम अलिंद बाम नीलय भितर 2 पाखुड़ा दक्षिण अलिंद दक्षिण 3 पाखुड़ा पुणी यही कपाट केवल अलिंद रु नील खोले सेपटू एपटू खोल एपटू सेपटू जापर नील पटू अलिंद को जापर अलिंद पटू से पटू एपटू खोल फल रक्त फेरी पारे नहीं रक्त फेरिकी जापे मन रहा तापर ये जो 4टा कोठरी है बाम अलिंद बाम नीलय दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलय ये पुणी गोटे गोटे रक्तवाहिनी सहित संयुक्त परीक्षा पढ़ुची पढ़ गोटे गोटे रक्तवाहिनी सहित संयुक्त ये बाम अलिंद यहाँ मन रख पिले फुसफुसीय शिरा सहित यहाँ फुसफुसीय शिरा क्लियर मन रख बाम अलिंद एपटे सूत्र मन यहाँ बाम फुसफुसीय शिरा एपटू पलि आस तलू यहाँ फुसफुसीय धमनी फुसफुसीय धमनी है फुसफुसीय शिरा फुसफुसीय धमनी यहीटा महाशिरा यहाँ महाशिरा यहाँ महाधमनी क्लियर जो 4टा कोठरी 4टी रक्तनली रक्तवाहिनी से संयुक्त किए क्या संयुक्त बामटा है फुसफुसीय शिरा यहाँ फुसफुसीय धमनी यहाँ दक्षिण अलिंद यहाँ महाशिरा महाशिरा यहाँ महाधमनी आउ गोटे कथा सर्ट क्वेश्चन ये पड़ुची कौनटा सबू शिरारे जाऊची महिला रक्त दूषित रक्त सबू धमनी जाऊची परिष्कार रक्त बा विशुद्ध रक्त बा अम्लजान पूर्ण रक्त किंतु व्यतिक्रम ये मन फुसफुसीय शिरा आसूची कौन परिष्कार रक्त आसुची पचारदब ताले फुसफुसीय शिरा आसुची विशुद्ध रक्त मन रख तापर ये जो अलिंद नीलय अलिंद नीलय अलिंद नीलय ताले ये बेसी दक्ष किए पचार ये 4टा कोठरी भितर कौ कोठरी अधिक दक्ष दक्ष होची बाम नीलय कहीं दक्ष बेसी ना ये रक्त प्रेस हेले बाहर को शरीर बाहर द्वारा शर विन्यास को आसो ताले 4 कोठरी भितर अधिक दक्ष होची किए से बाम नीलय आओ सब देखो तारा मन रख सब क्वेश्चन तार सीधा तुम रक्त किए हृत्पिंड 34 ग्राही अंगरू आवेग संग्रह करते स्नायु किए से जो ग्राही अंगरू आवेग आनिबो सेंसरी जोगैबो मोटर जोगैबो के से मोटर आनिबो सेंसरी जोगैबो मोटर मन रख 35 नंबर कहार उपयोग रक्त शिरा मध्य पछुक कही कपाटिका जो अच्छी ये कपाटिका रक्त पछुक फेरिकी जापरनी कोष झिल्ली तैयारी क्यों प्रकार खाद्य अवस्था अच्छी लिपिड्स
ऑप्शन सी लिपिड्स है। 37 मध्य मस्तिष्क चारोटी पिंड चतुष्क नहीं गठित लिखाई यार ऊपर दुईटी बिंदु कौन कौन दृष्टि संबंधी ऊपर दुईटी हूँ दृष्टि संबंधी तल दीटा हूँ श्रवण संबंधी है। 38 आलोक श्लेषण आलोक क्यों समझे थाइला काढ़ी काली पढ़ी थाइला काढ़ी कही स्ट्रोमा ग्राना सब कही काली यही थाइला काढ़ी भितर। 39 नंबर 1970 दशक जंगल ठिकादार मान द्वारा कटाउथुवा गछटू रक्षा करने घरवाल जिलार रेनी ग्राम एक जंगल सुरक्षा आंदोलन चलता। ये आंदोलन नाम है चिपको आंदोलन। आंदोलन है चिपको आंदोलन। लाड़े क्यों एंजाइमटी श्वेतसाध्य खाद्य को मंडद को माल्टोज टाइलिन लाड़े टाइलिन श्वेतसार जातीय खाद्य को माल्टोज परिणत करे। 41 नंबर एकाधिक जोड़ा विकल्पी कारक एकत्र सबु समय F1 पीढ़ी क्यों कारक प्रकटित हुए प्रभावी जोड़ा डोमिनांट प्रभावी आउटा अप्रभावी प्रभावी आउटा रिसेसिव डोमिनांट आउटा रिसेसिव प्रभावी अप्रभावी। तापर देख परिव्राजी विदेशी पक्षी मान समागम क्यों अंचल प्रसिद्ध थे आमर चिलिकार नलबण चिलिकार नलबण विदेशी फरेन जो बाहर पक्षी मैंने आस। 43 नंबर नासा पथनी निकट ग्रसनी नासा पथर ग्रसनी के नासा ग्रसनी मुख पाखे ग्रसनी को मुख ग्रसनी आउ काली गले ग्लटिस कही। 84 नंबर आम राज्यर क्यों जातीय उद्यान को संरक्षित जीवन कर प्रस्ताव रही भितरकनिका भितरकनिका। प्राणी मानकर नियंत्रण समरेखा क्यों पद्धति हुए ये मन रख पिले उद्भिद मान जदि पचारि था केवल रासायनिक पद्धति ऑप्शन ए ही था। प्राणी मानकर जदि पचारि से उभय प्राणी मानकर स्नायुविक पद्धति रोचे रासायनिक पद्धति रोचे तेणु ऑप्शन सी उभय रासायनिक पद्धति और स्नायुविक जदि उद्भिद पचार केवल रासायनिक पद्धति। 46 नंबर शीत स्थिति बेले बेंग क्या द्वारा श्वास करे चर्म द्वारा राइजोबियम 47 राइजोबियम एक डैश बैक्टेरिया सहजीवी बैक्टेरिया। 48 अग्नाशय रस विभिन्न प्रकार एंजाइम आउ क्यों पदार्थ विभिन्न प्रकार एंजाइम अच्छी के NH3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बा तुम बही लिखी पेपर 1 लिखी कौन सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट। देखो 49 नंबर देख खाद्य श्रृंखला हरिण को विष दे मारिदे कौन हम जदि हरिण को मारिदे अरे हरिण को मारिदे कौन हम सब आउ घास तो खेकी घास पड़ बाघ बचे कि बाघ तो घास खाएनि बाघ हरिण खाइबे तेणु घास संख्या बढ़ीज बाघ परिस्रा छाड़ी बाघ कुआड़े पलैबे। 50 नंबर पाकस्थली में पेप्सिन एंजाइम अम्लीय परिवेश पृष्ठसार जातीय खाद्य पृष्ठसार को पेप्टोन पृष्ठसार जातीय खाद्य पेप्टोन परिणत हुए ऑप्शन ए है। क्वेश्चन देख भलरे वीडियो को तापर कमेंट कर कौन कौन आउ तुम असुविधा रोचे बुझे कह मुझे बुझेबी है। थैंक यू।